Boss, magkano ang laman ng wallet mo? Dodobleng ko. 4,000 boss. 4,000? Opo boss. Sure ka? Totoo yan? Opo, 4,000. Sa'yo pa yan? Oo. Dodobleng ko yan. Titignan natin, bibilang natin. Okay lang ba? Sige na sir. Bibilang natin. Isa, 100, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3, 3,500, 4, 5,000. 5,000. Dodoblehin ko yan. Sige. Okay lang ba? Parang ayaw mo yata. Okay lang. Sige, okay lang. Masaya ka ba? Dodoblehin ko? Oo, sige. Dodoblehin ko yan. Kamay. Isa. Dalawa. Tatlo. Ilan na? 3 na. 3,000. 3,000 na. 4. 5,000. Thank you boss. Thank you. Sure na to? Oh, sa'yo na yan. Sure na sure. Parang ayaw mo yata. Babawiin ko. Sige. Sa'yo na yan. Ah, Sige sir. sige.